ଯାହା ତୁମେ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବ ତା ପାଇଁ କେବେ କାହା ପାଖରେ ନେଉରା ହୋଇ ନିଜ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣିକି ତାହା ଧନ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ହେଉ କିମ୍ବା ସମ୍ମାନ ହୋଇଥାଉ, କାହାକୁ ଏଠି ଖାସ୍ ଭାବ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ୟା ଏଠି ଖାସ୍ ଭାବନାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ନିଜକୁ ଏତେ କମଜୋର କରିଦିଅ ନାହିଁ କି ତୁମର ଅନ୍ୟର ସାହାରା ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଏଠି ସାହାଯ୍ୟ ଥରେ ମିଳେ, ଶୁଣିବାକୁ ସାରା ଜୀବନ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ତୁମକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ତୁମକୁ ତାହା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ତୁମକୁ ତଳକୁ ଟାଣୁଛି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଭଲ ଯିଏ ତୁମ ବିନା ଭଲ ରହିଛି। କେହି ଭଲ ମଣିଷ ଯଦି କେବେ ରାଗିଯାଏ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଧର ନାହିଁ, କାରଣ ରାଗରେ ସେ ବହୁତ କିଛି କହିଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେବା ପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ସେ ହିଁ ପାଇଥାଏ। ସଚ୍ଚା ମିତ୍ର ସିଏ ଯିଏ ଭିଡ଼ରେ ହଜିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ସ୍ୱପ୍ନ ତାହା ଯାହା ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ସଚ୍ଚା ମିତ୍ର ସିଏ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସବୁ ବିପଦରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥରେ ଥାଏ। ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ମାଛମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଯେବେ ପାଣି ଶୁଖିଯାଏ ମରିଥିବା ମାଛମାନଙ୍କୁ ସେହି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ହିଁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସେ, ବାସ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଦେଖା ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, କଥା ହେବା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ। ସମୟ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବ, ଏହି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ କରିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାମ କରିଥିବ। ପ୍ରଥମେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ଦୁନିଆ ଯାକର ପାପ ମୁଣ୍ଡାନ୍ତି, ପୁଣି ସେହି ପାପ ଧୋଇବାକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କରନ୍ତି। କେଜାଣି କେତେ ଯେ ପୂଜା ପର୍ବ, ଦିଅଁ ଦେଉଳ, ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏହିପରି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି? ଟିକେ ଖୁସିରେ ରୁହ, ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଅ, ଟିକିଏ ଅଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଯଦି ପଦଟିଏ ମିଛ କହି କାହାକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରେ ତେବେ ସେହି ମିଛ ପାପରେ ଗଣା ନୁହେଁ। ଯଦି ଟିକେ ପାପ ହୁଏ ତୁମ ପରିବାରକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରେ ତେବେ ନିଜକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଧନୀ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ପାପ ବି କିଛି ଭୁଲ ବି ନୁହେଁ। ବାସ୍ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଚୂରା ଧରା ନ ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ସାଧୁ ବୁଲେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି କରୁଛ ସେଥିରେ କାମ କମ୍, ସାବଧାନତା ଅଧିକା ରହିବା ଦରକାର। କଥା କମ୍, ଚାଲାକି ଅଧିକା ହେବା ଦରକାର। ଦୁନିଆ କ'ଣ କହିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦୁନିଆ ସଜ ମାଛରେ ବି ପୋକ ପକାଇ ଦିଏ, ତୁମେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବା କ'ଣ ଆଶା କରିପାରିବ? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ପଇସା ଥିଲେ ସମ୍ମାନ ଥାଏ, ପଇସା ନଥିଲେ କେହି ପଚାରନ୍ତିନି। ନହେଲେ ତୁମେ ଯେବେ ଧର୍ମ କର, କେତେ ପୁଣ୍ୟ କର, ସମ୍ମାନ କେବଳ ପକେଟରେ ଧନ ଥିଲେ ମିଳିଥାଏ। ମଣିଷ ରାଗିଗଲେ ନିଜକୁ ବାଘ ସହ ତୁଳନା କରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ପଶୁ କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗି ଯାଇଥାଏ। କାହାକୁ ଧନ ଦେଲେ ତୁମେ ଛୋଟ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଛୋଟିଆ ଧନ୍ୟବାଦଟିଏ ତୁମେ କେତେ ସଭ୍ୟ, ତୁମ ପାଖରେ କେତେ ସଂସ୍କାର ଅଛି ତାହା ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଥାଏ। ପିଆଜକୁ ଯେପରି କାଟିଲେ ବି ସିଏ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ତୁମେ ଯେତେ ନିଜର କଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ନିଜର ହୋଇନଥାଏ। ସିଂହ ଯେତେ ବଳଶାଳୀ ହେଉଥାଏ ନା କାହିଁକି, କୁକୁର ପଲକୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ କରେ। ସେହିପରି ଯିଏ ଯେତେ ବଳବାନ ହୋଇଥାଉ, ଏକତାକୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥାଏ। କହିବା ଛାଡ଼ି ଶୁଣିବା ଶିଖ। କହିବା ଲୋକ ତ ବୋକାଙ୍କ ଭଳି କିଛି ବି କହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଲୋକ ଅନେକ କିଛି ଶିଖୁଥାଏ। ଏହି ସଂସାରର ନିୟମ, ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକା ଶିଖିଥାଏ ସିଏ ଜୀବନରେ ସେତେ ଅଧିକା ଜିତିଥାଏ। ଯିଏ ଚାଲିଗଲା ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ କେବେ ତୁମର ହିଁ ନଥିଲା। ଯଦି ଆଘାତ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେହି ଆଘାତକୁ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର ବନାଇବା ଦୁଃଖକୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ବନାଇ ଦିଅ। ନିଜକୁ ଏପରି ବନାଇ ଦିଅ ଯେମିତି ତୁମକୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁ ପରିଚୟ ତୁମକୁ ଧୋକା ଦେଇଥିବା ମଣିଷକୁ ଅନୁତାପ ନିଆଁରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜଳାଇବ। ନିଦ ଆଉ ନିନ୍ଦା ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଯିଏ ଜିତିଯାଏ ତାଙ୍କୁ କେହି ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିବାର ସୀମା ଯେବେ ଟପିଯାଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ହୋଇଯାଏ। ନା କାହାକୁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରେ, ନା କାହାକୁ କିଛି ନିଜ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିପାରେ। କାହା ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ରାଗି ଯାଇ ପରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେହି ସମୟରେ କାନ୍ଦି ନେବା ଭଲ, କାରଣ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ କନ୍ଦେଇବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ କାନ୍ଦିଦେଲେ ହୃଦୟକୁ ହାଲକା ମିଳିଥାଏ।
ए दुनिया रे एमिति कहीं नहीं जहार किछि समस्या नहीं एवं एमिति कौनसी समस्या नहीं जहार कि समाधान नहीं। डियासिली काठी अन्य को जलैबा पूर्वरु प्रथमे निजे जलै थाए, सेहीपरि क्रुद्ध अन्य को अनिष्ट करिबा पूर्वरु प्रथमे से निजर ही अनिष्ट करिथाए। एका बंचिबाकु हेले एका कांदिबाकु पड़ी थाए, एका हसिबाकु हेले एका दुख को चापी धरी लुह झरैबाकु पड़ी थाए, एका बुझेइबाकु हेले एका धैर्य रखिबाकु पड़े, एका चालिबाकु हेले एका साहसर सह बढ़िबाकु पड़ी थाए, एका किछि हासिल करिबाकु हेले एका बहुत किछि हरैबाकु भी पड़ी थाए। कारण एहा ही हमर जीवन, आसीचे एका जीवा ही एका। एही तीनोटी काम कले केबे करो नाही, जहा करि पारिबो नाही ताहा काहा आगरे कुह नाही। एमिति आशा रख नाही जहा केबे पाइबा संभव हेबो नाही। जहा को भूली न पारिबो ताको केबे अधिक भल पाओ नाही। केही बही तुमको भाबिबारे बाध्य करिथारे, सेही बही तुम जीवन को बदलाई देई पारे। सेही परि जेउ कथा तुमे विवेक को आघात दिए, सेही कथा तुमे विवेक को मध्य जागृत भी करिथाए। भगवान कहती तू जहा करुचु ताहा तू चाहुचु, किंतु ताहा जहा हुए मु चाहे। तेणु तू जहा कर जहा मु चाहे, तेबे ताहा पाइबु जहा तू चाहुचु। काहा आखिरे कौन थाए? माँ को आखिरे ममता थाए, बापा को आखिरे कर्तव्य थाए, भाई को आखिरे दायित्व थाए, भौणी आखिरे इज्जत थाए, स्त्री आखिरे प्रेम थाए, स्वामी आखिरे संसार थाए, धनी आखिरे गर्व थाए, गरीब आखिरे आशा थाए, बंधु आखिरे सहयोग थाए, शत्रु आखिरे प्रतिशोध थाए एवं साधु आखिरे दया थाए। पक्षी पाखरे बुद्धि नहीं, तथापि से अन्य पक्षी को डरिबार देखि केबे मन दुख करि न थाए। कारण किंतु मनीष पाखरे बुद्धि ज्ञान सबु थाई मध्य से अन्य मनीष को उन्नति करिबार देखि सही पारंती नाही। एहा हेउची जीवनर प्रकृत सत्य। जीवन रे सेही लोक माननकु केबे हराओ नाही जे निजे रागिथिबे पुणी निज को बुझाई भी दिए, शेष रे निजे आसी क्षमा मागी थाए। कारण एपरी मनीष हृदय रु भल होइथांती एवं तुमको निज ठारू अधिक भल पाआंती। जदि तुमको केही मिछ प्रेम करिवो तुमे तांको पाखरे एही 5टी गुण निश्चय पाइबो। नंबर 1, तांको पाखरे तुमको नहीं कौनसी भी भविष्यतर चिंता नथिबो। नंबर 2, सीए केबे भी तुम सह कथा हेले प्राय समय चेष्टा करिवे खराब बा अश्लील कथा हेबा पई। तांको मनरे तुम पई केवल कामना बासना भरी होइथिबो। नंबर 3, टिके टिके कथारे भूल बुझाबणा बढ़िबो, राग थिबो अन्य कुआडे किंतु सीए तुम उपरे सुझेइबे। नंबर 4, प्रत्येक जिनिस रे सीए तुम पई किछि ना किछि शर्त रखिबे। नंबर 5, टिके टिके कथारे तुमको छाड़ी देबा पई धमक देबे। एही परी पिला मानक पाखरु आपण माने दूरेकी रुहंतु। कारण मिछ प्रेम जी करुथाए 5टी लक्षण तांको पाखरे ही थाए। प्रेम काहाकू से पर्यंत कर जेउ पर्यंत तुमे तांको उपरे बुझ न लागिछ। जेउ दिन तुमे अनुभव करिवो तुमे तांको पई बोझ होई गलणी, सेही दिन तांको ठारू दूरेई जिवो, जेपरि सीए भी खुशी रे रहिबो आउ तुमे भी खुशी रे रहिबो। जदि कहीं तुमको मिछ प्रेम करिवो ता पाखरे एही 5टी लक्षण निश्चय थिबो। तेणु दयाकरी आपण माने भिडियोटी को संपूर्ण भाव में देखंतु और भिडियो रे कौन कुहा जायछि बुझिया पई चेष्टा करंतु। आ भिडियोटी केमिति लागिला कमेंट बॉक्स रे निहाती जणैबे। आ जदि भिडियोटी भल लागुथाए लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब निहाती करंतु। आउरी नुआ नुआ भिडियोर नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे बहुत जल्दी पहुँची जिवो, सेइतपई आम चैनल को सब्सक्राइब निहाती करंतु। आ भिडियोटी केमिति लागिला कमेंट बॉक्स रे निहाती जणैबे। आज पई एतिकी पुणी देखा हबो आ गुटे नुआ भिडियो रे। सेति पर्यंत आपण माने हमकु विदाय दियंतु। नमस्कार, रहुचु। जय जगन्नाथ। देखा हबो आ गुटे नुआ भिडियो रे। सेते पर्यंत आपण मानकु धन्यवाद। प्रभु जगन्नाथ सब बेले आपण मानकु भलरे रखंतु आ खुशी रे रखंतु। जय जगन्नाथ। ओम नमः शिवाय।